अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा एक अजीब व गरीब सा मुआशरा है। बहरहाल जो कुछ भी है यही हमारे नसीबों में लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लफ्ज़ पे गौर करें, रहनुमा अडयाला जेल के बाहर लड़ पड़े। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई। साबिक वफाकी वजीर ने वकील रहनुमा को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन जमीन पे गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें बाजू पे चोट आई। दोनों पीटीआई रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट कहा, जिसपे शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि तुम अपने काम से काम रखो। कुछ दिन पहले शुएब शाहीन साहब ने किसी प्रोग्राम में फवाद चौधरी को भगोड़ा कहा था, तो इसी पे बहस हो गई, मामला हाथापाई और गाली गलौज तक। शुएब शाहीन ने कहा कि जेलें हमने भुगती हैं, फवाद चौधरी की तरह भागे नहीं, हमारा कोई सुलहनामा नहीं हुआ। फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, वो हमारी पार्टी में दरार डालना चाहता है। व्यूअर्स, अब खबर है ये, मैं इस तरह की सनसनीखेजियां और इस तरह की खबरें, ये अजीब सा लगता है मुझे। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हालात कैसे हैं, और ख़ास तौर पे पीटीआई के अपने हालात कैसे हैं और क्या हो रहा है, इससे अंदाज़ा लगाएं। मैं समझता हूँ कि लोग कलैप्स कर रहे हैं, नफ्सियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे लोग फ्रैक्चर हो रहे हैं। फ्रैक्चर हड्डी होती है ना, उनकी नफ्सियात, उनके जज्बात फ्रैक्चर हो रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, साबिक वफाकी वजीर, अच्छा ख़ानदान, मैं फवाद चौधरी को जानता हूँ अच्छी तरह। इसी तरह वो जो शुएब शाहीन है, वो वकील हैं, पार्टी चीफ के वकील हैं। और इन दोनों पे मैं क्या तबसरा करूं, जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी। आप अपने तौर पे इसको एनालाइज करके मुझे बताएं कि इस पे क्या कमेंट करना बनता है। अंदाजा लगाएं, घर में आग लगी है, और आप पूरे मुल्क को भी एक घर कह सकते हैं, पीटीआई फिर उस घर के अंदर एक घर है, दोनों तरफ आग दहक रही है। लेकिन अंदाजा लगाएं, अपने असाब पे कंट्रोल नहीं है, जज्बात पे कंट्रोल नहीं है, जबान पे कंट्रोल नहीं है। तो बहरहाल इससे इस माशरे का मुस्तकबिल प्रोडिक्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पे IMF को मना लिया। और सदके जामा पाकिस्तान दे और यदि हुकूमत दे, नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पता नहीं उधर तक पहुंचेगा भी कि नहीं। वजीर आजम की दुबई में IMF की MD से मुलाकात हुई। अंदाजा लगाओ, वजीर आजम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम, इलेक्टेड, जमहूरियत का चेहरा सो कॉल्ड, वो IMF की MD से मुलाकात, सुभान अल्लाह, जिसमें $1.5 अरब के कर्ज पे बात की गई। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। और एक बात आप याद रखें, पाकिस्तान के सिर्फ 2 खानदान नहीं, एक खानदान अगर चाहे तो इस मुल्क का पूरा कर्ज उतर सकता है। आपको अंदाजा नहीं है इनकी दौलत का। खैर, दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 तक हुकूमती कर्ज के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मीडिया के मुताबिक स्टेट बैंक के आदाद शुमार में कहा गया कि दिसंबर 2024 हुकूमत ने 1284 अरब रुपए कर्ज लिया। कितना? 1284 रुपए। और हुकूमती कर्जों का जखीरा 71647 अरब रुपए हो गया है। मुबारक हो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानियों को भी, और ख़ास तौर पर उन मौरूसी सियासतदानों को जो जोंकों की तरह इस मुल्क के साथ चिमटे और इसको यहां तक पहुंचा दिए। इसी तरह दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक हुकूमती कर्ज 9.9% बढ़ा, 9.99% बढ़ा, जबकि मकामी कर्ज साल 2024 में 17.1 से बढ़ के 49,883 अरब रुपए हो गया है। और ये बांसुरियां बजा रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ट्रैक पे आ गई है, फलाने पे आ गई है।
اور یہ اتنا احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں جانتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی خاندان کی اگر ہو اکانومی کسی قوم کی, قبیلے کی, ملک کی, وہ نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے 2-3 خاندان ہیں جنہوں نے جی بھر کے اس ملک کے کڑاکے نکالے ہیں. بہرحال اب بات کہاں تک پہنچ گئی ہے اور کہاں تک جا سکتی ہے اس پہ تبصرہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. آخری بات آج کی کہ ایک صحافی نے نیشنل عوامی پارٹی کے رکن ایمل ولی خان سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے, جس کے جواب میں ایمل ولی نے کہا کہ وہ جنت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جانا پسند نہیں کریں گے. پی ٹی آئی گند تھا اور رہے گا. ان کو تو اجاڑ دیا نا پی ٹی آئی نے بالکل ہی مکمل طور پہ. اس پارٹی کے ساتھ جو بھی منسلک ہوا وہ گندا ہوا, چاہے وہ جنرل ہو, سیاستدان ہو یا کوئی صحافی ہو. اچھا مجھے بھی لپیٹ لیا بھائی. اچھا بھائی ایمل ولی خان اللہ تیرا بھلا کرے. تسی ایسے جوگے ہو تہاڈا تے ستیہ ناس کر دیتا ہے پی ٹی آئی نے. اچھے خاصے بزرگوں کی اولاد ہیں آپ. کتنے شاندار لوگ تھے ولی خان صاحب. اور میں آج پہلی بار ایک لگاؤں بات کرنے. 2-3 بار مجھے محترمہ نسیم ولی خان صاحبہ کا I was so happy, I was so obliged. یعنی ہر کال پہ 10 بار ان کا شکریہ ادا کیا. وہ اتنی شفقت اور محبت سے میرے کسی کالم کے بارے میں ان کو کچھ زیادہ اچھا لگتا تھا تو وہ فون کر دیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کو بھی اس گند سے دور رہنا چاہیے. میں صحافیوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں. بات آپ کی ٹھیک ہے. میں سیاست اور سیاستدانوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میرے 36-35 سال کے کالم اور کئی کتابیں جن میں وہ کالم چھپے ہوئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں. میں نے پاکستان کے سیاستدان کو سیاستدان کبھی نہیں کہا. پاکستان کی سیاست کو سیاست کبھی نہیں کہا. میں نے اس ملک کے آئین کو کبھی, چونکہ پریکٹس ہی نہیں ہوتا. جمہوریت کیا ہے؟ شام ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. یعنی بات کرتے ہوئے لوگ سوچتے بھی نہیں, ہم عجیب و غریب لوگ ہیں. جمہوریت جمہور سے کتنی بار یہ بات کروں, مجھے اب بات کرتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے. جمہوریت نکلا ہے جمہور سے. جمہور پہ تو لعنت کوئی نہیں جمہور پہ بھیجتا. جمہور کہتے ہیں عوام کو. تو اس ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے, چونکہ پریکٹس کچھ نہیں ہوتا. لفظوں کو میں نے چاٹنا ہے. اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی تو کیا جمہور کا یہ حالات ہو جو آج کل ہے. تھینک یو ویری مچ.